بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعد التسجيل السابق اللي طرقنا فيه الجزء الأول من التمرين، الآن في الجزء الثاني غنطرقوا أو في هذا التسجيل غنطرقوا الجزء الثاني من التمرين المتعلق بتفاعلات السلسلة التنفسية، دونك لي رياكسيون دو لا شين respiratoire. Donc, les mitochondries jouent un rôle capital dans la formation de l'ATP. Pour déterminer quelques conditions de la production d'ATP dans ces organites, on propose les données expérimentales suivantes. Donc, أنا المشكل اللي غيتطرح لكم في هذا الجزء هو واللي أغلب التلاميذ يعني كيلقاو فيه مشكل، هو أن عندنا مجموعة من المعطيات. دونك عندنا deux expériences. Chaque expérience عندنا l'ajout de plusieurs substances. Par exemple, l'expérience 1 عندنا l'instant T1, l'instant T2. La deuxième expérience on a trois éléments, T1, T2, T3. On a le document 4 qui va nous aider à répondre à la question. Donc le problème a plusieurs données, on a une seule question. Donc هنا شنو الطريقه ديال التعامل مع هذا النوع من الاسئله المركبه؟ هذا السؤال المركب غتحاول دائما تحاولوا انكم تجزئوا السؤال، يعني تعرفوا شحال من كونسين كاينه في السؤال، شحال من تعليمه كاينه في السؤال، وكل تعليمه غادي نجاوب عليها بشكل مستقل. يعني كيبقى التلميذ هو اللي يحاول يفرق السؤال الى اجزاء. دونك الا قبل ما نشوفوا هاد لي زيكسبيريونس نشوفوها بالنسبه للسؤال، يعني غير باش ناخذوا فكره على الطريقه ديال التعامل مع السؤال. اون utiliser les données du document 4. اذا غنستعملوا هاد الوثيقه 4 et tes connaissances، يعني المعلومات اللي عندك، مكتسبات اللي ديجا كتعرفها بالنسبه للدرس. établir، دونك ها هو التعليمه الاولى، المرحله الاولى. établir une relation entre l'évolution de la concentration des ions H+ dans le milieu et la production de l'ATP pendant la période T2 T2 T1 et l'arrêt de sa production après le temps T2. المرحله الاولى غنديروا العلاقه ما بين تطور ايونات H+ وانتاج ATP. شحال مرحله ما بين T1 و T2 ومن بعد T2. يعني في الجواب ديالي غادي ناخذ ها هو الجزء الاول، العلاقه بين H+ و ATP في هذا الجزء. الجزء الثاني عدد انتاج ATP بعد لحظه T2. نجاوب على هذا بوحده وغنجاوب على هذا بوحده، وهذا اللي كاين في لا فيغور ا دوكيومون 3. هي هذه. اذا هذه الطريقه اللي غنتعامل بها، غندير المرحله الاولى بوحدها، المرحله الثانيه بوحدها، ثم غندوز للجزء الاخر. puis expliquer l'évolution de la concentration d'oxygène et sa relation avec le rôle de la membrane interne de la mitochondrie, figure B, figure A, figure B du document 3. إذا الجزء اللي من بعد هو أنني غنحاول نشرح التطور ديال تركيز الأكسجين وعلاقته مع وظيفة الغشاء الداخلي للميتوكوندري اللي مثل عندنا في الوثيقة 3. إذا السؤال هذا هو عندي سؤال واحد، ولكن يمكننا نجزئوه الأجزاء. الجزء الأول غنشوف التطور ديال H+ وال ATP ما بين T1 و T2، من بعد عدد إنتاج ATP بعد T2، ثم غنفسر التطور ديال علاقة التطور ديال تركيز الأكسجين وعلاقته مع الغشاء الداخلي الميتوكوندري في هذه المراحل. Donc pour l'expérience 1, on prépare une suspension de mitochondries dans un milieu riche en composants réducteurs FADH2 et NADH+, et sans oxygène. Donc غادي نمثل هاد العناصر بحال بشيما مبسطة. Puis on suit l'évolution de la concentration des ions H+ et l'ATP produite dans le milieu dans les conditions suivantes. إذا عندنا واحد الوسط غنوضعو فيه NADH2 و FADH2 ولكن بدون أكسجين، وغنتبعو التطور ديال العناصر، التركيز ديال أيونات H+ وإنتاج الATP في مراحل مختلفة. في l'instant T1 on ajoute une solution riche en oxygène. Au l'instant T2, on ajoute la substance FCCP qui rend la membrane interne de la mitochondrie perméable aux ions H+. La figure A du document 3 présente les résultats obtenus. Donc هذه la figure. إذا في المرحلة الأولى غنضيفو الأكسجين في لحظة T1، وفي المرحلة الثانية غنضيف واحد المادة FCCP كتخلي الغشاء الداخلي كيكون نافذ لأيونات H+، وغنتبعو جوج العناصر اللي هما H+ وإنتاجية الATP. غنبدا أولا بالمرحلة الأولى، التطورات اللي غتحدث ملي غنضيفو الأكسجين، لأن هذا هو الجزء الأول من السؤال. شنو هو الجزء الأول من السؤال؟ خصنا نربطوا العلاقة ما بين التطور ديال تركيز H+ في لو ميليو ولا برودكسيون د الATP مع إنتاجية الATP. إذا غنقتصر فقط على تمثيل هذا الجزء الأول. Donc, quelle est l'évolution observée? Donc, directement après l'ajout de l'oxygène, on observe une augmentation rapide de la concentration d'H+, suivie d'une diminution progressive de la concentration d'H+,
avec synthèse d'ATP. Donc, il y a un chèque, ajout de l'oxygène, augmentation, diminution de la concentration H+. في هذه la période عندنا une synthèse ATP. هذا التطور الملاحظ ولا العلاقة اللي ما بين H+ و ATP غتوجدوها في تمارين أخرى بشكل آخر. يعني بدل ما نكتبوا فقط على une synthèse ATP كيمكننا نديروا منحنى خاص بالATP. دونك كاين واحد الامتحان وطني راه فيه نفس السؤال تقريبا، ولكن كيمثل لنا التطور ديال H+, la variation de la concentration d'H+, et la variation de la concentration d'ATP. Donc l'évolution de H+, on observe directement après l'ajout de l'oxygène une augmentation rapide suivie d'une diminution progressive. Et pour la concentration d'ATP, on observe une augmentation progressive de la concentration d'ATP. Donc la représentation sous forme de graphe هي la même بهذا الشكل هذا. الآن باش نحددوا هذه العلاقة ما بين la variation de la concentration d'H+ et la synthèse d'ATP غنعتمدوا على هذه الوثيقة. شنو كتمثل؟ la chaîne respiratoire. ندير un petit rappel de la chaîne respiratoire. Donc au niveau de la membrane interne de la mitochondrie, on a des transporteurs d'électrons T1, T2, T3, T4, T6 avec des sphères pédonculées. Donc les réactions de la chaîne respiratoire commencent par la réoxydation des transporteurs d'électrons, des NADH2 ou FADH2, qui libèrent des électrons. Après, il y a transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui sera réduit en H2O. Au cours du transfert des électrons, il y a passage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce passage va augmenter la concentration d'H+ dans l'espace intermembranaire et par conséquent la création d'un gradient d'H+ de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. C'est-à-dire la concentration élevée, on a une faible concentration, les protons H+ ont une tendance à retourner vers la matrice. Ce retour se fera au niveau ou à travers les sphères pédonculées qui vont catalyser la synthèse de l'ATP. Donc flux des protons H+, et qui catalyse la phosphorylation d'ATP et la formation d'ATP. Donc après ce petit rappel, maintenant la question. كنقلبوا على la relation entre H+ et l'ATP. Bien sûr, من هذا الشيما كيبان la relation كاينه هنايا. Le flux ديال H+ à travers les sphères pédonculées va provoquer la synthèse d'ATP. ولكن انا ما خصنيش نقتصر على هذه la partie uniquement. On va pas se limiter à cette partie uniquement. Pourquoi لأن خصنا il faut déterminer le rôle de l'ajout d'oxygène sur cette relation, sur l'évolution de H+, sur la synthèse d'ATP. De plus, on va l'effet de l'oxygène sur les produits présents dans le milieu expérimental, la NADH, H+, et FADH2. Bien sûr, la production ou le flux de H+, la synthèse de l'ATP, la condition, il y a l'augmentation de la concentration de H+. باش تكون هنا augmentation de la concentration de H+, et le passage mène la matrice vers l'espace intermembranaire. Ce passage est lié au transfert des électrons, et le transfert des électrons, l'origine des électrons est due à l'oxydation de NADH2, et la cause de cette oxydation de NADH2 هي la présence de l'oxygène. إذا فاش كنبدا من l'oxygène vers l'ATP, ajout de l'oxygène, oxydation de NADH2 en NAD+, transfert des électrons le long de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2. هنا ما يمكنليش ماشي بالضروره نقول بان لي ريدوي اون H2O لان ما كيهمنيش O2 اكثر ما كتهمني H+. L'accepteur final O2, passage d'H+ de la matrice vers l'espace intermembranaire. وهنا النقطه اللي مهمه خصني نزيدها باش نبقى مرتبط ما يبينش باني غير فقط كنعرض لا بارتي ديال الدرس. هذا الباساج ديال H+ من لا ماتريس vers l'espace intermembranaire va entraîner ce qui explique l'augmentation rapide de H+ dans les milieux.
وهنا غتنفعنا واحد الملاحظه هنايا لا رومارك لا ممبران اكسترن دو لا ميتوكوندري اي بيرميابل aux ions H+ لان هاد H+ من داز من الماتريس فيغ ليسباس انترمومبراني يعني راه مازال كاين على الانتيريور ديال الميتوكوندري وحنا فين كنديروا لي ميزور كنديروهم هنايا في الميليو اكستيريور دونك بويسكو لا ممبران اكسترن دو لا ميتوكوندري اي بيرميابل aux ions H+ يعني لي زيون H+ اللي كاينين في ليسباس انترمومبراني peuvent passer في الميليو اكستيريور وملي غنديروا لي ميزور يعني راه هاد لي ميزور اللي كيكون هنا في الميليو راه انديك لا ميم شوز كي سو تروف في l'espace intermembranaire. Donc le passage de H+ من l'espace intermembranaire, augmentation de la concentration d'H+, création d'un flux d'H+ de part et d'autre de la membrane, retour de H+ vers la matrice à travers les sphères pédonculées, ce qui explique cette diminution progressive. ملي غيرجع H+ عاوتاني لا ماتريس هاد لا كونسونطراسيون ديالو غادي ترجع تنقص ملي غتنقص لا كونسونطراسيون يعني هاد لو فلو اترافير لي سفير بيدونكولي شنو هي الريزولتا لا فوسفوريلاسيون دي بي اي لا سانتيز دا تي بي وهنا فسرت بها لا سانتيز دا تي بي ربطنا لا غولاسيون ديال لاجو ديال او 2 مع ليفوليوسيون ديال اش بلس اي لا سانتيز دا تي بي وهذه هي البروميير بارتي اللي كنا نكتبوها بهذا الشكل. Donc, à l'instant T1, donc le début, c'est une analyse de l'évolution observée. Donc, après injection d'oxygène, on observe une augmentation rapide de la concentration d'H+, et suivie d'une diminution progressive avec production d'ATP. Donc, là, l'analyse de l'évolution observée. D'abord, on va dire l'explication. On explique ces résultats par l'oxydation de NADH+ en présence d'oxygène et libération des électrons qui sont transférés par le transporteur d'électrons de la chaîne respiratoire jusqu'à O2. Au cours de ce transfert, les protons H+ passent de la matrice vers l'espace intermembranaire, ce qui explique l'augmentation rapide de la concentration d'H+. Ainsi, se forme un gradient d'H+ de part et d'autre de la membrane interne, responsable du retour d'H+ vers la matrice à travers les sphères pédonculées, ce qui provoque la phosphorylation d'ATP et la formation d'ATP. Maintenant, c'est la deuxième partie, où toujours la relation entre la variation de H+ et la synthèse d'ATP. Donc, la deuxième partie, après ajout de FCCP, l'instant T2, on observe une diminution de la concentration d'H+ avec arrêt de synthèse d'ATP. Donc, la même chose, c'est la relation. علاش هنايا ملي درنا FCCP, diminution de la concentration, après عندنا synthèse d'ATP. Donc, après ajout de FCCP, la membrane interne devient imperméable à H+. Donc, ce passage de la matrice vers l'espace intermembranaire lors du transfert des électrons, donc, on a une augmentation de la concentration d'ATP بحال الشكل اللي قبل. Donc, هنايا غتكون diminution de la concentration, يعني يكون عندنا un équilibre de part et d'autre de la membrane interne. ملي غيكون un équilibre, غتكون عندنا une concentration élevée au niveau de l'espace intermembranaire. إلا ما كانش une concentration élevée, ما غيكونش le flux à travers les sphères pédonculaires, غيكون le passage à travers le long de la membrane interne. إلا ما كانش le flux à travers les sphères pédonculaires, ما غتكونش synthèse d'ATP, وهذه هي le résultat observé. Donc, après l'ajout de FCCP, ou l'ajout de FCCP rend la membrane interne de la mitochondrie perméable à H+, ce qui empêche la création du gradient H+, et par conséquent l'arrêt de la sortie d'H+ à travers les sphères pédonculées et l'absence de formation d'ATP. Maintenant, pour la dernière question de l'exercice, donc expliquer l'évolution de la concentration d'oxygène et sa relation avec le rôle de la membrane interne de la mitochondrie, figure B, donc ici B, document 3. Donc l'évolution, on va expliquer l'évolution d'oxygène après injection de NADH+, d'ATP et de KCl. On va commencer par l'évolution de l'oxygène après ajout de NADH2. Donc, après ajout de NADH2, on observe une diminution de la concentration d'oxygène. Donc, comment expliquer cette diminution? En rapport, bien sûr, avec le rôle de la membrane interne de la mitochondrie. Donc, en présence d'oxygène, NADH2 ajouté va subir une réoxydation en libérant des électrons. Les électrons seront transférés à travers les protéines de la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui sera réduit en H2O. Bien sûr, la réduction d'O2 en H2O
va entraîner la diminution de la concentration d'oxygène. Toujours هذا هو لو كان كيكون عندنا ملي كيكون عندنا ملي كيطلب لنا نفسروا لا ديمينيسيون الانخفاض ديال الاكسجين باش كنفسروا دائما بالاختزال ديالو الاش 2 الانتقال ديال الالكترونات في السلسله التنفسيه كتوصل للمتقبل النهائي اكسجين يختزل الى اش 2 هذا بالنسبه للمرحله الاولى. المرحله الثانيه à l'instant T2. Après ajout d'ADP, on observe que la concentration d'oxygène continue de diminuer. Comment expliquer cette diminution? Donc, la diminution, l'ADP est utilisée pour synthétiser l'ATP. Donc, l'ajout d'ADP va entraîner une synthèse très importante de l'ATP. Mais pour synthétiser l'ATP, il faut avoir un passage de H+ à travers les sphères pédonculées. Ce passage est lié à la réoxydation des transporteurs d'électrons et cette réoxydation nécessite la présence d'oxygène. Donc l'ajout d'ADP va accentuer les réactions de la respiration pour produire une grande quantité d'ATP. دونك التاثير ديال الADP هو فقط كيرفع من حده تفاعلات التنفس لان الوفره ديال الADP غترفع لنا من كميه الATP المنتجه وباش تنتج الATP خاص تمرنا H+ وهذا المرور راه كما شفنا من قبل مرتبط باعاده اكسس NADH2 بوجود الاكسجين. La dernière étape l'ajout de KCN. Après l'ajout de KCN, on observe que la concentration d'oxygène reste كونستونت. دابا خصنا نعرفوا التاثير ديال KCN. التاثير KCN ما كاينش عندنا في المعطيات ديال الوثيقه ديال التمرين ولكن كيتواجد في الوثيقه. عندنا KCN مرتبط T6 donc KCN va entraîner le dysfonctionnement du transporteur d'électrons T6 غيوقف وظيفه او نشاط ناقل الالكترونات T6. Le dysfonctionnement du transporteur T6 va empêcher l'arrivée des électrons à l'accepteur final O2. يعني O2 ne sera pas réduit en H2O. S'il n'est pas réduit en H2O, donc sa concentration reste constante et n'est pas consommée. Et dans le cas CN, T6, les électrons issus de l'oxydation de NADH2 ما يوصلوش للأكسجين. إلا الأكسجين ما تختزلش H2O يعني ما تستعملش ولا ما تستعملش التركيز ديالو كيبقى ثابت وبهذا الشكل هذا نكونوا فسرنا تطور تركيز O2 عند إضافة NADH2 ADP KCN في علاقته مع دور الغشاء الداخلي للميتوكوندري. كيبقى لنا فقط نكتبوا الجواب. دونك بالنسبه للجواب في لانستون تي 1 دونك نبداو بلاناليز ديال ليفولوسيون عن بعد ليكسبليكاسيون. دونك في l'analyse l'ajout de NADH+ entraîne la diminution de la concentration d'oxygène. Comment expliquer cette diminution? Donc ceci est dû à l'oxydation de NADH+ et le transfert des électrons à travers la chaîne respiratoire jusqu'à l'accepteur final O2 qui se réduit en H2O. Et par conséquent la diminution de la concentration d'oxygène. Donc بالنسبه l'instant T2 كيمكن نبداو بالاكسبليكاسيون عن بعد نديرو في لافان ليفولوسيون كيفاش كانت. Donc l'ajout d'ADP accentue les réactions de synthèse d'ATP au niveau des sphères pédonculées, ce qui explique l'augmentation de la consommation d'oxygène. Donc c'est l'explication. On a une consommation d'oxygène pour synthétiser une grande quantité d'ATP. Et la diminution de sa concentration, donc la diminution observée au niveau des résultats. بالنسبه للانستون T3 après ajout de KCN la concentration de 2 reste constante. Donc on a l'analyse. Ceci s'explique par le blocage du transporteur C6 par KCN, ce qui empêche le transfert de l'électron vers O2 et par conséquent l'absence de sa réduction en H2O. وبهذا الشكل نكون انتهينا من تصحيح التمرين. وبالفعل التمرين طويل شويه ولكن فيه يعني تعودوا على هذا النوع من التمارين باش تكتسبوا مهارات في التحليل التفسير والاستنتاج بالإضافة لصياغة الأجوبة. يعني من الأحسن أنكم تعاودوا التمرين وتحاولوا ديروا صياغة تكتبوا الأجوبة بصوت الطريقة ديالكم دون إغفال العناصر اللي مهمة في الجواب. وإلى تسجيل قادم إن شاء الله. شكرا على انتباهكم.